अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं तमाम तलबा को ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब कोई तिलावत कलाम पाक की जा रही हो या कोई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हो तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करनी है। आप लोगों ने शोर नहीं करना, खामोशी से, अदब से। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अदब की जगह है, तो अदब से बैठना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उ'इद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फिस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة
المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الفاتحة.